Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. تعين حوالي دحان لكم دحان هاديركم أملا عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش تخونكم كعمل قاعد هنا مساهم النبلنا هاي كل شعب المستي نعيز فيديو سبنا أكل كوينكم كتقولوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جورو لايكن شيرن غيركم نقسم وبخبري نقدمكم سمعتنا لايك جبروا وسمعتها لايك مجوار أي تسنفوا حزبنا خفولتهم كتحاور لهم كتقعد لهم كم مخار لهم زقولوا كم زي أمز مسولوا لعلن تحتني لنا بزوح دواويلنا جنرال تجراي نعفار ذلوا والسنت زبحالو سبعات إيرترا ذلوا والسنت زبحالو سبعات ني حزبنا نقولهم حزبي إيرترا عفار تجراي أجو وأجو أمحارة خلي اللي بهالمبر أمحارة أنت بهالتلو كاتشعتن العلي تفلاليو بهيرات اللويم عبيت زبحالو بهيرات توم أمحارنيا زي الزارو يوم تزعبي زعبي بهر أب أمحار خلي تشوفلي قزلله أقوي سمعتي زغل لي سيفيلايزيشن إن لا ليبلا السرحو كله تاريخ زبها نايسمين حدا زخون حزبي حزب 4 يوم مالتيو ناي عفارون بدن بزرزيرنا احنا مسألكم هنا هذا عبي جنرال تግራይ حاتيتنا لنا بتاع زحقوس زحب زربا الناس حق يوتي دخر ين مسل عينت ينغيرنا زلو أبي أحمد وقن تجمر أنت أيه خبر إلنايو كاب عفارون كمو كاب إرتراون كمو نساته من أوخاتهم كنا بدينا أزيجن حزبنا سمع له أبي أحمد يفكر يزلو فرح كل شيء أنت إزبل فخر إزبل زحي كنا نديو كريك كاي خمسة جبرك كاي قال مله هنتفوقكم هنا خمولدنا قزح مسح قال مله زي قري أبي أحمد تزعل على زل على شجر كوين وزن هو سمعتي أبي إثيوبيا شحن 200 شجر يزلو أبزل على شجر أبزل على 800 آتي زن هو تنا إثيوبيا حزبي ويانا نعلنا ملسي أنت ملسي زي جبل يلن أو كل تعبيت ختمات طرح تكون أملو إثيوبيا يزلكم زلو هذا زي كم يجيرو أبي أحمد كم زغيرو خفلت أي كعلن تعيش جبر زلو خم تم كلهم والكمال اختتاز جبروه انتهي جبر شجر فتر نحن شجرت فوتورنا على زلوا زي يوم تغار يوم إيرتراويان يوم زي بزيو نالكا شجر مفتاريو كاو حالف عمت أخات تجبر وجي أخات تجمر زي كل عالم مول عالم زلوا نهاي عدهم نهزبهم كركعوا زي كقالوا سلطانهم كلقوا زي يدليو كل شيء عند أيام زجورو سألا أيام الفترة وجي أيام الفترة عبي أحمد كعمل زي قرز ولا زلوا أنت 1 مليون انت 2 مليون انت 3 مليون ناي ايثيوبيا حزبها عامه كرغف تلعي لقريص زخم زلو نغركم لنا ليتن قطرين يسلطون يوم زلو مسلطان تنلكم تلنا سويل بقع زخون وتادر نمدلاو ايكونن تاي يونيفورم تخدينو تاطبنجاون حنت خازنا اتيخا نسخ شعت ودا متكواس كاوخه ناي تصلاي تتكواسي مودا ايو تو حلمم زنيو نا امبري فخرا غرا زي اللي نغير يلن كنت بلنا نشتيك نسمعكم ان تايز بالمحلفه خليفه خبز زلو هذا عامه تكس غونت زينايا قلت وانا نجر نحنا زملكتنا انت اي سمعتي هزنني حدا جنرال تግራይ يقال خبلكم يدلن دولنا حاتيتنا نيرنا انت عايز نجر زي تدالو دلخم ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ትገብረላ እያ ዝሰብኣይ ዝዑድ ሰብኣይ ዘይ ይገብሮ ነገር የለን ብድሮናት ኣጽዋራት ብብዝሓት ይእቱ ይዘሎ ተተኮስቲ ብዙሕ ይዘእቱ ዘሎ ብሕቡ ካብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ቆጼርካ ሰፊርካ ዘይወዳ ኣጽዋራት ይኣቱ ይዘሎ ብለይቲ ናብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቢሸፍቱ ናይ ኣየር ኃይል ኢትዮጵያ أو يراجفلو أبولي يراجفلو أو استفعالي بوتات يراجفلو إذا نقدر تفولتوا كهاتل ودلهم إلنا حتيتنا نيرناني هذا عبي جنرال بتعبس حق يجميرو نساتهم إلو نعبي أحمد مالتيو أب هذا ورحي أسمع خن قطع صارينا بس ملو نايرترا ودبات كن قطع صارينا يبللو تقلل أنت بلو تلزردر بيل خنا قركم يت تقلل أنت بلان تلقن أنت يزبل هندزلو يوللو هذا ورحي جن أو هذا ورحي ملو أديس أبا تقاطعيرنا ملو إثيوبيا مالته تقاطعيرنا ناقول جوار زاتو اللي يخون بلسقنا زبهال ويكعم تمنا بلسقنا مرحتي ناقول جوار زاتو اللي يخون تيجي خارينا بصورة مفتوحون كمسأ ممسأ نيرو حدا ما يكون صوري نخصتيون كزور قول لك هذا هزمنا الساق زلز كلي تمازا بيدو الساق زل هزمنا مفتحكم مسألو فتنا مسألة أنا سمينا وينزلنا زلو أجو إيرترا تግራይ عفر بحاله خون اللوم مغنياتهم ثمانية عفار عبيتي لبامات زخون سبات زنقرنا إني هو يدالو يمزلو كل نجر نحنا زمر الناس إن هذا الدرج والناس إن نمبر من أسينونا كل نجر خنجبر دلواتي نازول إنه مغنياتهم ناي عفار حزبي مريتو تلوم مريتو كم زلو نمول إثيوبيا قلب زخيل ناي أواش ماي وراد ماي تتقيمم بمصنو ويكعمنا يكرسم در ماي أوصيهم كتقوم اللي زخلو عفارات يكوننا نحزو زلنا عفارات يكوننا نسرح زلنا يما زابلنا يمزلو
እንኳን ሓሪስና ሃንበልዐሉ ግማል ኣግማልና እውን ወፅየን ዝኣትዋሉ እውን ይኽልኩልና እዮም ዘለው ንኦሮሞ እዩ ዝከፋፈል ዘሎ እቲ መሬትና ናይ ኦሮሞ ኢንቨስተራት እዮም ዝወስድዎ ዘለው ናይ ኣምሓራ ኢንቨስተራት እዮም ዝወስድዎ ዘለው እቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ዝበሃሉ ኣምሓራ ዝብለኩም ዘለኹ እቶም ኣምሓራ ዝበሃሉ ሸዋውያን ዝኾኑ ኢና ንብል ዘለና እምበር እቲ ዝዓበየ ብሄር ኢልናኩም ኢና ኣገው እዩ ናይ ኣገው እውን ክንደግረኩም ኢና ግን ናይ ዓፋር ክውድአልኩም ስለዚ መሬትና ወይ በኦሮሞ ወይ በምሓራ ይዝረፈሎ ጨውና ከምኡ ካብኡ ዝቐረየ ኸዓመ ትልሙዕ መሬት ህዚ ንዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ኣሕሊፍካ ንምሃብ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል ዘሎስ ንሰምዖ ኣለና ኢና ንፈልጦ ኣለና ኢና እዚ ክኸውን ግን ክንፈቅድ የብልናን ከምታ ናይ ቀደም ከምታ ናይ 17 ዓመት ዝነበረት ቃልሲ ተሓባቢርና ብሓደ ኮይንና ክንሰርሕ ኢና እንደሊ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ብዓፋርን ብትግራይን እዩ እና እቲ ናይ ትግራይ እንድሕር ንሳቶም እንድሕር ዓብይ ኣሕመድ እዛ ውግእ እዚኣ ጀሚሩዋ ፎተናም ጸላእናም ብሓደ ክንከውን ኢና ካብኡኸ ናይ መጨረሻ ሱር ነቀል እንታይ እዚ ሱር በቆስ ድዩ ዝብለኒ ሱር በቆስ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ክመጽእ እዩ ታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ክትህሉ ድያ ይትህሉ ናይ ንፈልጥን ኦሮሞ ናይ ባዕለ ክኢል ዓዲ ክኸውን ክብል ይኽእል ከምቲ ንብለኩም ዘለና ዓፋር ትግራይ ኤርትራ እውን ዋይ እንተስ ብተፈላለየ ዓይነት ገይሮም ክተሓባበሩ ይኽእሉ ኣገው ወሲኽካ ማለት እዩ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ሰፊሕ መሬት ዘለዎ ክፍለጥ ኣለዎ እዚ እንተገይሮምዎማ ዓብይ ለውጢ ክመጽእ እዩ ኢትዮጵያ ኢሉና ቱ ጀነራል ናይ ትግራይ ሰማዕተይ ስፍሕ ዝበለ ንውሕ ዝበለ ደቂቃታት ኢና ዛሪብናዮ ግን ብድምፂ ክነስምዖ ንሱ እውን ይሓተተና ንሕና እውን ነስምዖ ንምንታይ ሓደጋ ይኸውን ማለት እዩ እዚኦም ዝብሉ ዘለዎ ክብል ይኽእሉ ሕዚ ግን ንዛረብ ዘለና ብደፈንኡ እዩ ክዝረብ ዘለዎ እምበር ነቶም ጀነራላትና ነቶም መያታትና ትሕቲ እግዚኣብሔር ሓንቲ ተዛራቢት ኣብ ሓደ መድረኽ እናተዛረበ ሰማዕ ክዋሲ TDF ንኣኽ እንታይ እዩ ኢሎምዋ TDF ማለት ንኣይ ትሕቲ ፈጣሪ እዩ ኢሎ ካብ ፈጣሪ ንታሕቲ ንትግራይ ዘለዋ TDF እዩ እዚ ምንም ጌጋ ዘይብሉ እዩ ሰማዕተይ ጌጋ ዘይብሉ እና ዓፋር እውን ትወስደኩም ተለኹ ሰማዕተይ ዓፋር ዝብሉ ዘለው ሕርሽኦም ወይ ነምሓራ ወይ ኦሮሞ ዝበዝሕ ንኦሮሞ እዩ ዝወሃብ ዘሎ ጨው ይረአኹም እንግዲህ ትጨው ዝንየዎ ቦታ ናይ ትግራይ መሬት እዩ ነይሩ ቅድሚ ኢህአደግ ትጨው ህዚ ብዝሓት ዝውሕዝዎ ዘለው ናይ ኣምሓራ ኢንቨስተራት ተባሂሎም እዮም ወሪሮም ዝኸዱ ዘለውን ፖታሲየም ኣብኡ ዓፋር ዘይብሉ ሃፍቲ የለን ሰማዕተይ ዓፋር ዘይብሉ ሃፍቲ የለን ጂኦተርማል እኒሄ ህዚ ካብ ከርሰ ምድሪ ዝወፅእ እንፋሎት እንኳን ንኢትዮጵያ ብሙሉእ ንቐርኒ ኣፍሪቃ መብራህቲ ከምድልዮቱ ክህብ ዝኽእል እዩ ኣብዞም ስካንዲኔቪያን ዓድታት ብኡ እዮም ዝጥቀሙ ከምኡ ዓይነት እንፋሎት እንድሕረሉ ማይ ምግዳበ የድልየካ ገለ የድልየካ ንሱ ተጠቒምካ ዝደለኻዮ መብራህቲ ሓይሊ መብራህቲ ኢኻ ትረክብ ስለዚ ንሱ እውን ንናይ ወፃኢ ንኸምን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ዝመሰሉ ሂቦም ንሕና ካብ ጥቕሚ ወፃኢዮም ዝገብሩና ዘለው ንስሙ እዩ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ እምበር ዓፋር እንኳን ኣልሚዑ ክበልዕ እንኳን ሓሪሱ ክእቱ እንኳን ጨውን ከከፋፍል ኣጻሪዩ ኣዳልዩ ከከፋፍል ይቕረና ኣግማልና እኳ ወፅየን ዝኣትዋሉ ሲኢነን እየን ዝነዋ ኩሉ እዮም ዘሕድጉና ዘለው እንተተመቻችዩሎም ውግእ እንድሕር ሸኒፎም እንድሕር ሙሉእ ከምቲ ዝሓስብዎ ዘለውን ኤርትራ እውን ወሪሮም እንተሒዞም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኣና ዝጠቕሙ ኣይኮነን ከም ዘሎ ብኦሮሞ ክውረር እዩ እዚ እቲ ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ኤሊት ሕልሚ ንኦሮሞ እውን ይምሕሩ እዚኣቶም እናሃለና ታስልጣና ንምንታይ ነቕንቑ ኢሎም ዝበዝሕ ሕዚ ዓገብ ዘብፅሕዎ ዘሎ ኣብ ናይ ኦሮሞ ወለጋ ኦሮሞ ብፍላይ ንዞም ናይ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር ይድግፉ እዮም ዝበሃሉ ህዝቢ ጭፍጭፍዎም እዩ ዘለው ቀቲሎም ብኣድጊ ፅዒኖም እዮም ዝወስድዎም ዘለው እዚ ብትግራይን ብዓፋርን ነጊርናኩም ኣለና ኣገው ከዓመ ንሕና ንምንታይ ናብ ኣምሓራ ክልል ከም ዝገበሩና እውን ኣይንፈልጥን ንሕና ኩሉ ርክብና ኩሉ ነገር እንፈልጦ ባህልና ዝቀራረብ ኩሉ ነገር ታንእሽተይ ዲያሌክትያ ቋንቋ እያ ትፈልየና እምበር ተጋሩ ኢና ናይ ኣኽሱም ሲቪላይዜሽን ናይ ኣኽሱም ስልጣነ እንካብ ኣኽሱም መፅኡ ኣብ ላሊበላ ኩሉ ነገር ተሰሪሕሉ ዝንሄ ሓደ ዝኾንና ዘርኢ ኢና ሰሜናውያን ኢና ንሕና ስለዚ እንተተኽኢሉ ባዓልትና ዝኸኣልና ክልል ኮይና ምስ ዝተሓባበር ምስ ትግራይ ምስ ኤርትራ ምስ ዓፋር ዝኸውን ተዘይኮይኑ ከዓመ ምስ ትግራይ ክንከውን ኢና እንደሊ እዮም ዝብሉ ዘለው ንምንታይ ናብ ኣምሓራ ከም ዝገበሩናስ ክንፈልጥ እየ ክርደአና ይኽእል ንኣምሓራ ዝበሃል
بهر عفتو زبزح ناي مريت أمحارة خلي التوهيل زنيو ناي محارة يلن زبزح خالي بهر سبيو ጎጃም ጎንደር ከባባ ዘሎ በሙሉ ናገው ንቀማን ሽናሻ ተፈላለዩ ብሄር ሰባት ሸዓተ ዝኾኑ አው እዮም ዘለው ስለዚህ ንሕና ብቻቶም ናይ አገው ዝልዎ ዘለው ቶም ሰፊሕ ቁጥር ዘለዎም ብዙሕ ቁጥር ዘለዎም ንሕና ምስ ትግራይ ኮይና ተሓባቢርና ክንሰርሕና እንደሊ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኻሊ ናይ ኤርትራ እዩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ያው ኤርትራ ዓዲ ባዕላ ዝኻለት ዓዲ እያ ግን ህዚ ተቀራሪብካ ክሰርሕ ይኽእል ብሓደ ኮይንካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ كلهم حدا خوينكا زم سمين زبحال زلو حدا عد غيركا منبار يكاد بتعم زحقوس نجر خون زخيل كل نجر تقما خركبو زخيل حايل خركبو زخيل ما نمص يخدفركا زي يخيل حدا عدي انت زغونو صبويو لازم ግን ምናልባት ዘመብ ስልጣን ዘለው ኤርትራ አንፈትም በቲም ዘለው ምናልባት ዘይክብሉ ይኽእሉ እንድሕርና ተሓባበሩ ጸኒሖም ግን ትዝመጽለ ትውልዲ ካብናይና ዝበለጸ ተሓሳስባ ክህልዎ እዩ ኢልና ኢና ናምን ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ንዓበየ እዩ ሓደ እንተኮይንካ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝጠቅም ክርድኦም እዩ ኩሉ ነገር ስለ ዝርድኦም ታይም ጎሩ ሓድነት ክመርጹ እዮም ዝብል እዩ ናምነሉ ስለዚህ ንህዝ ግን እቲ ህዝቢ ንኻብዙ ዝመጽእ ዘሎ ከም ዝነገረኩም ዘለና ኣርእስቲ ንምቕያር نت هزبنا إثيوبيا ناوطورنا تمسيخا كل نجار من تايم مهن جبر كوينا إرتران تجارون أنا خطفونا يمسو يوم زلوا حاضرنا نحرزيت فينا يوم ودم نحرزي رخيبنا 230 مليون زأكل كسمعكم أم هذا قصة لا يا سمعتي تا عبي أحمد زبالة كسمعكم 230 مليون قدما يمن كوتر زبوشنا عند مهن كجال يكزات عند النت النابل سكنان مرقاقت انجلالن ናቶቻችን ፍላጎት እኛን መበተንና መለየት ነው የኛ ዓላማ መሆን ያለበት ብሔራዊ ፍላጎቶቻችንን አንጥረን ማወቅ ሰላማችንን መጠበቅ ተባብረን መትጋት ከዚያ የሚያልፍ ነገር ደግሞ ካለ እንደ አባቶቻችን በአርበኝነት ስሜት የኢትዮጵያን አንድነትና ብሔራዊ ጥቅም ማስከበር የሁል ጊዜ ስራችን መሆኑን እንድታስታውሱ አደራ ማለት ፈልጋለሁ አንድነቷ ይተበቃል ሰላሟ ይተበቃል ብልጽግናዋ ይረጋገጣል የኢትዮጵያን ሰላም አንድነት የማይሹ በተለመደው መንገድ በክንዳችን ይፈርሳሉ እኛ ጸንተን እንኖራለን እዚህ ህዝ ሰማዕኹም ናይ አብይ አህመድ ዝበሉ አምሓርኛ ነዘይ ተኸሉ ሰማዕተ ሕፅር ዝበለይ ግን ተዋና ተሓባበረ ንሕና 130 ሚልዮን እንኸውን ህዝቢ ማንም ሰብ ሉዓላዊነትና ከደፍር ከይዳፍአና ዝፍትን እንድሕረልዩ ተሓባቢርና ብዝተለመደ ከምናይ ወለድና ክንደቕሶም ክነጥፍኦም ኢና ክንድምስሶም ኢና እናበለ ይውዒሉ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰራዊት እዩ ዘሰልጥን ዘሎ ኢለኩም እየ ብዙሕ ሰራዊት ካብ ቁፅሪ ቆፂርካ ዝስልቹ ክንድዚ ኢልካ ክትቆፅሮ ዘይትኽእል መናእሰይ እናተገፈፈ ፅኢልካ ካብ በየጎደኑ እናተገፈፈ ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ኩሉ እናገፈፈ እናወሰደ መዝሓል ዓረር ንክኾኑ የዳልዎም እዩ ዘሎ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ከም ትፍቱ ዝሓለፈ ናይ ትማል ዝነገርናኩም ኣፅዋር ከበድቲ ፅዋራት ድሮናት ተተኳስ ዝኸውን እንካብ ተፈላለዩ ዓድታት ብፍላይ እንካብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ናይ ሱዳን ራፒድ ፎርስ ዝበሃሉ እውን ስለዚ ሕግዙ ንኣቶም እውን ንኢትዮጵያ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ፅዋር እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱም ከምቲ ንነግረኩም ዘለና ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ንምንታይ እዮም ንኢትዮጵያ ዝሕግዙ ዘለው ምዕራብ ትግራይ ክወኩም ይኽተልምዕዎ ኢኹም ኢልዎም እዩ ዓፋር ዝኹለይ ሰፊሕ መሬት ብቐሊሉ ንምሉእ ኢትዮጵያ ክቐልብ ዝኽእል ልሙዕ ዝኾነ መሬት ብመስኖ ጌርካ ንሱ እውን ንኣኻትኩም ክወኩም እየ ስለ ዝበለ እዩ ህዝቶም ዓፋር እውን ንሕና በምንም ተኣምር ምዞም ሰባት እዚኦም ንሰርሐሉ የብልናን እዚ ኩለይ ዝገብሮ ዘሎ ኣወል 40 ዝተዓደገ ምሩኽ ዝኾነ ናይ ደርጊ ወታደር ዝነበረ ንሱ ምስ አብይ አህመድ ኮይኖም የምንበር ናይ ዓፋር ህዝቢ ህዝቡን እንተኾነ ምስ ትግራይና ኮይና ሓቢርና ክንሰርሕና ድልዋቲና ኩሉ ነገር ዘምሃርኩምና ዘዕጠቕኩምና ኮን ስኻትኩም ይኹም ነርኩም ዓፋር ዝበሃል ናይ ባዕልና ዝኾነ ክልል ክህልወና ዝገበርኩምና እኮ ህወሓት እዩ ነይሩ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ እኮ ህወሓት እዩ ነይሩ ስለዚ ብሓደ ምሳኻትኩም ኮይና ክንሰርሕና እንደሊ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ዓፋር እዚ ቀሊል ዘይበሃል ነገር እዩ ዓፋር ዝኣክል ብሓደ ኮይና ክንነብር ንኽእል ኢና ዋላ ሓደ ክልል ክንከውን ንኽእል ኢና ምስ ኤርትራ እውን ተሓዊስና ሓደ ክንከውን ንኽእል ኢና ኤርትራ ትግራይ ዓፋር ኮይና ኣገው ኮይና ኣምሓራ ዝበሃል ኣምሓራ እውን ናብኡ ንወስኮም ይብሉ ሓደ ናይ ኤርትራ ምስቱ ናይ ፋኖ ርክብ ስለ ዘለዎም ንሳቶም ቀርከ ይብሎም ይኹን
ወይስ ናይማን ዘይፈለጥዎ ኮይኖም ይኹን ኣይንፈልጥን ዓብይ ኣሕመድ እኮ ዓሰቤ ባጽዕየ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ሕዝየ ዝብል ዘሎ እኮ ነምናይ ኣምሓራ ኤሊት ንምሕጓስ እኮ እዩ ንናይ ኣምሓራ ኤሊት ንምሕጓስ እዩ ዝኹለ ይልዓልን ታሕትን ዝብሎ ዘሎ ኮንደኹን ንሳቶም ምሳይ ኮይኖም ጠጠው ኢሎም ይሰርሑ ካብኡኸ ባሕር ዘለዋ ኢትዮጵያ ታናይ ቀደም ዝነበረት ክሳዳ ተቆሪፃ ነይራ እያ እናበሉ ዝዛረቡላ ሓደ ጌርና ደኾነ ንብሮ ዝብል ዘሎ ኣምሓራ እንትሒዘ ማንም ኦሮሞ ዋላ እንተዘይፈተወኒ ኣምሓራ እንትሒዘ ኣብ ስልጣነይ ንጉስ ኮይኑ ክነብር እየ ንሱን ተምሊሰሎም ኤርትራን ተምሊሰሎም ትግራይ ከዓመን ተደምሲሰሎም ታሪኽ ናይ ትግራይ ናታትኩም እዩ እንተይለዮም ምሳይ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ስለዝሓስብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንጋገ ይብልናን ሰማዕተይ ኣብዚ ክንጋገ ይብልናን ኣምሓራ እናበልና ኣብ ኣምሓራ ዘለዉ ግን ኣምሓራ ዘይኮኑ ኣምሓርኛ ኣብ ሸዋ ከባቢ ኣብ ጎንደር ከባቢ ውሕዳት እዮም ኣምሓራ ኢና ኢሎም በዓልቶም ኣይደንቲፋይ ዝገብሩ ካብ ቀደም ጀሚሮም እምበር ካልኦት ብሄረሰባት እዮም ጹልካ ኣምሓርኛ ስለ ዝኽእሉ ኣምሓራ ክልል እተው ኢሎም ተቐሚጦም ዝኒሄው ማለት እዩ እዚ እናበልኩ ግን ንህዘው እዚ ኣኽለኒ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ወዓል ደሓን ህደሩ ቻው